अस्सलाम वालेकुम। बड़ी खुश थी आज एला। हाँ, खुश होती भी क्यों ना, आखिर इतने वक्त के बाद अपने पुरखों की हवेली जा रही थी। और क्या बिला वजह पापा मुझे जाने से रोकते हैं। आज वो हम में ना रहे, मगर मैं ज़रूर जाऊंगी। हमारी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी इस वीरान जंगल में पड़ी है, मुझे हक है अपनी प्रॉपर्टी देखने का। ये थी एला, जो मैथन की इकलौती बेटी थी। एला बहुत लालची थी और मैथन एक आम सा किसान था। मैथन पीछे से बहुत अमीर था, मगर उसने अपनी प्रॉपर्टी जंगल के करीब ही हज़ारों गज पर मुश्तमिल और वो हवेली सब ऐसे ही छोड़ी थी। एला के पास तमाम कागजात मौजूद थे और एला अब वो प्रॉपर्टी बेचकर अमेरिका शिफ्ट होना चाहती थी। अफ्रीका के एक छोटे से गांव में उसने उम्र के 22 साल गुजारे थे। अब वो लालच में आकर अपनी हवेली और ज़मीन हुकूमत को बेचना चाहती थी। न जाने मुझे पापा ने वहाँ के नाम से क्यों छुपा कर रखा और कभी कुछ इतना वाज़ेह ना बताया। और ये डायरी है जिसमें कुछ दर्ज है, मगर मैं इसको पढ़कर क्या करूँगी। मुझे नहीं पढ़ना। और डायरी पापा ने मुझे कहा था कि जब मैं मर जाऊँ तो तुम ये डायरी पढ़ना। मुझे नहीं पढ़नी वढ़नी। वो तमाम कागजात और डायरी लेकर बैठी खुद से बातें कर रही थी। मैं कल ही रवाना होंगी इस हवेली के विज़िट पर, और आते ही ये तमाम फाइल्स वकील को देकर पैसे वसूल कर लूँगी। सख्त सर्दियाँ थीं। एला ने अपनी घोड़ा बग्गी तैयार कर ली थी, ओवरकोट पहना और निकल खड़ी हुई। सख्त सर्दियों में वो कच्ची सड़कों पर अपनी बग्गी दौड़ाए जा रही थी। एला एक किसान मैथन की बड़ी बहादुर बेटी थी, मगर लालची। अमेरिका की अय्याश ज़िंदगी का सोच सोच कर खुद को हलकान करती थी। हवेली कुछ फासले पर थी। घने जंगल में घोड़े और पहियों की आवाज़ बेहद खौफनाक लग रही थी। दूर से गीदड़ों, लगड़भग्गों के रोने की आवाज़ें आ रही थीं। वो सब आवाज़ों से अनजान घोड़ा चलाने में मसरूफ़ थी। एक आध जगह अब घोड़ा हिनहुनाता हुआ रुक जाता था। अरे चल ना मेरे प्यारे मैथन के घोड़े, तू चलता क्यों नहीं। वो कभी कभी घोड़े की कमर पर सहलाती थी। एक खौफनाक आवाज़ उसे सामने की सिमत से आती दिखाई दी। घोड़े ने बड़ी सी झिरझिरी ली और रुक गया। कौवों का शोर कानों के पर्दे फाड़ देने वाला था। एला ने लाख कोशिश की, पर वो घोड़ा ना हिला, घुटनों के बल बैठ गया। तू नहीं मानेगा, ऐसे नहीं मानेगा तू। उसने घोड़े के साथ जोर आजमाई शुरू कर दी, लेकिन घोड़ा ना हिला। अब उसने घोड़े की लगाम साथ ही लगे एक दरख्त के साथ बांध दी और खुद पैदल आगे बढ़ने लगी। रात काफी घनी हो चुकी थी। वो अपनी सोचों में मगन हवेली की जानिब बढ़ रही थी। मुझे तो बस ये हवेली बाहर से देखना है, मैं अंदर नहीं जाती। मगर तू मेरा साथ नहीं दे रहा मैथन के घोड़े। हवेली तो मैं बेचूंगी, चाहे तू चल या ना चल। तू मेरा साथ दे या ना दे। उसके हाथ में लालटेन और दूसरे हाथ में कुल्हाड़ी थी। झींगरों और उल्लुओं का शोर माहौल में खौफनाक आवाज पैदा कर रहा था। कुछ फरलांग दूरी पर चांद की तेज रोशनी पर उसे अपनी हवेली नजर आ गई। स्याह हवेली, खौफनाक हवेली, टूटी फूटी खंडर नुमा हवेली, जिसकी राहदारी और दरवाजा नाम का न था। दरख्त की ओट में वो एकदम सदमे से उसके हाथ से लालटेन छुटकर गिर गया और वो बेचारी वहीं बैठ गई। लालटेन जब उसके हाथ से छूटा तो उसकी लौ बुझ गई थी। अरे ये क्या, ये तो खंडर है। मैथन तो इसे पुरखों की हवेली बताता था। पूरा चांद था और चांदनी चारों ओर बिखरी थी। इतने में एक और घोड़ा दिखाई दिया जो कि हवेली के अकब से आ रहा था। घोड़े के टाप बहुत शोर कर रहे थे। आसमान पर बिजली चमकी थी। सर्दी ऐसे के तात बज रहे थे। एला दरख्त के पास ही से उठी, अचानक ये सोचकर कि वो उस आदमी को आवाज दे कि ये हमारी हवेली के अंदर कहाँ घुसा जा रहा है। तुम कहाँ जा रहे हो? इतने में घोड़े पर बैठा शख्स वासे दिखाई दिया। उसने दूसरे हाथ से
ایک لاش پکڑ رکھی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں میتھن تھا، اور گھوڑے پر جو تھا وہ ایک سرکٹا تھا۔ سرکٹے کو دیکھ ایلا بے ہوش ہوتے ہوتے بچی تھی، اور وہ اپنے پاپا کی لاش کو اس کے ہاتھوں میں دیکھ کر سمجھ گئی کہ یہ اسے قبرستان سے کھود کر نکال لایا ہے۔ اس سرکٹے نے میتھن کی لاش کو فضا میں بلند کیا اور اس کے 2 ٹکڑے کر ڈالے، اور انہیں لے کر وہ حویلی میں داخل ہو گیا تھا۔ کتنی قہر آلود خوفناک آواز تھی، جو بھی تھا رو رہا تھا۔ ایلا نے اب خود کو سنبھالا، بھاگم بھاگ گھوڑے کے پاس پہنچی، اس کی لگام کھول کر اپنے گھر پہنچی۔ ایلا نے سب سے پہلے قبرستان جا کر اپنے میتھن کی قبر چیک کی، اور واقعی میں میتھن اپنی قبر میں نہیں تھا۔ پوری قبر بری طریقے سے کھودی ہوئی تھی۔ اس نے فوراً واپسی لی اور گھر پہنچ کر الماری کے اندر وہ ڈائری تلاش کی، اور اب وہ ڈائری بیٹھ کر پڑھ رہی تھی۔ اس کے جسم میں تو کاٹو لہو نہ ملے، اس قدر خوف اور دہشت سے اس کی آنکھیں پھیلتی چلی گئیں۔ اس کی لالچ تو دھری کی دھری رہ گئی تھی۔ اب اس نے تمام کاغذات اور ڈائری سمیٹی، اپنی ضرورت کی تمام کیش اور نقدی لی، اور وہ اس گھر کو الوداع کہہ کر اب چرچ کی جانب بڑھی۔ فادر عصمت کو تمام تفصیل سے آگاہ کیا۔ حویلی اور اطراف کی زمین کی فائل انہیں دے کر ڈائری کا راز خفیہ رکھ کر اب وہ گاؤں کی حدود سے باہر نکل چکی تھی۔ آج میتھن کو مرے 4 روز ہوئے تھے۔ سرکٹا کوئی اور نہیں بلکہ میتھن کا چچا تھا، جو کہ میتھن کے والد نے حویلی کی لالچ میں مار گرایا تھا، اور پھر اس کے چچا نے مرنے سے پہلے قسم کھائی تھی، تمہارے گھر کے ایک ایک فرد کو مار دوں گا، میں لوٹوں گا۔ انہی گھنے جنگلوں میں میتھن کے والد نے اپنے بھائی کی گردن اڑائی تھی، اور پھر اس کے بعد خون کی ہولی شروع ہوئی۔ ہر ماہ چاند کی 14 کو میتھن کے خاندان کا ایک ایک فرد مارا جاتا ہے۔ میتھن کی ماں نے اسے ایک غریب کسان کے حوالے کر دیا تھا، اور ڈائری میں سارا سچ لکھ دیا تھا۔ حویلی کے تمام کاغذات میتھن کی والدہ نے اس کسان کو دے دی تھی کہ جب میتھن بڑا ہو تو اسے دے دینا۔ میتھن خود تو مارا گیا، مگر مرنے کے بعد سرکٹے نے اسے ڈھونڈ نکالا، اور اب باری ایلا کی تھی۔ ایلا نے اپنے والد میتھن کی آخری وصیت پر بہت سوچ بچار کے بعد یہی عمل کیا کہ وہ تمام پراپرٹی فائلز کی لے کر اب چرچ کی جانب بڑھی، اور فادر عصمت کو تمام چیزیں حوالے کر کے اس گاؤں کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ گئی تھی، اور پھر کبھی نہ لوٹی۔ لسنرز، میری یہ کہانی آپ کو پسند آتی ہے اسے مست لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔